Hello everyone, maayong gabi. Gigutom jud ko. So, mukaon ko og pipino. Mo ni tawag namo diri og English, seedless cucumbers or pipino. So, ako ni siyang i-add og salad dressing. Okay, ang akong ganahan nga salad dressing is Caesar salad. So in the market, daghan kaayog different types of salad dressing, no? Gigutom lagi ko. Manihapon ako. Ako rang isa diri karon kay ang akong duha ka mga ka-friendship nan trabaho. So ako lang siyang i-add og Caesar salad dressing, no? Okay, sa akong kanon, mag-add lang ko og kuan kaning butter. So, this is the type of margarine or refrigerated margarine or butter bakanig unsa ni. So, akong i-add diri sa akong kanon. Hantod siya ma-melt, no? And then, add lang na ako og toyo or soya sauce. Gamay lang. And then, i-mix na ko. Friends, ug wala mo'y butter or margarine, tangi lang ninyo og mantika. Lami na kay na very typical nga pagkaon sa Pinoy. Kung wala na jud kay sudan. Actually, naaman may sudan. Nabiya pod may pagkaon. Pero crave lang na ako nga mukaon ko ani. Susulayin ninyo, no? Lami kay ni sila, friends. I-mix lang og tarong. O, daog na akong panihapon, diba? Okay, there you go. Mix lang. Dali, manihapon na ta. There you go, friends. Okay, maura ni akong kaunon. Thank you for watching. Ug naa mo ingon ani, pagkaon pud mo sulayin ninyo. You have to try it. This is a must try type of very easy food. Okay, thank you. Ang inyong higala, sila Arnie diri sa La Arnie's Kitchen and Food Creations. Daghang salamat.